Dalam kitab suci dijelaskan Jai Gaur Se Krishna Se Jagana. Jai Gaur, who is Gaur? He is Krishna. Jadi Jai Gaur artinya bahwa Sri Gaura itu adalah Krishna sendiri. And he to know that Krishna tattva, factual, then he can go back to Godhead. Jadi diharapkan bahwa semua penyembah harus bisa kembali pulang ke dunia rohani. Caranya bagaimana? Adalah hendaknya mengerti Krishna secara tatwa. So, what Chaitanya Mahaprabhu taught, that we see in the life of Goswamis and his followers. Dan apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian diikuti pula diajarkan oleh para Goswami dan para pengikut-pengikut beliau. We understand in Snanjatsa what Montreal, I think this is said, Chaitanya Mudalya, they read, this as I am saying, the word Anavasha is, this is called Anavasha. So the word Anavasha is used, and see Jagannath cannot be seen in the temple. Ya, Anawasa artinya bahwa setelah Sri Jagannath dimandikan, beliau tidak bisa dilihat lagi di tempel. After bathing ceremony, Snanjatsa, Yes. Setelah upacara menurut Veda yaitu Snanan Yatra ini, Lord Jagannath apparently becomes sick. ya, jadi tampaknya Sri Jagannath menjadi sakit. He is therefore removed from his private apartment where no one can see him. Karena itu beliau dipindahkan ke tempat beliau yang rahasia sehingga tidak boleh masyarakat umum ataupun seorang pun melihat beliau. Actually, during this period, renovation are made on the body of Jagannath Deity. Ya, sesungguhnya dalam masa itu ya dilakukan renovasi terhadap badan rohani Sri Jagannath. This is called Navajogovana, Inilah yang disebut Navayawana. fresh youth. This we find, and Krishna is always fresh youth. In Brahma Samhita, Brahma, and he realized God, and he told his realization. That is in the form of Brahma Samhita. There is a verse in Brahma Samhita, it says, Navajogonam cha. Anybody can remember the verse starting with Navajogonam? Huh? Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. And there Brahma is saying. So here is during the Rath Yatra ceremony, Lord Jagannath once again comes before the public. Jadi setelah beliau dimandikan, kemudian beliau dirias kembali, dicat kembali, kemudian itu yang disebut Navayawana. Seperti dijelaskan oleh Dewa Brahma sendiri di dalam Brahma Samhita menurut keinsyafan beliau bahwa ya Sri Jagannath itu selalu mendapatkan juga Sri Krishna selalu tampak baru dan muda dan sederhana atau segar. Dan ini terjadi setelah beliau dimandikan, kemudian dirias kembali, kemudian beliau memberikan darsan yang pertama setelah acara Snanan Yatra ini. Lord Jagannath once again comes before this public. Thus, for 15 days after the bathing ceremony, Lord Jagannath is not visible for any visitors. Ya, setelah selama 15 hari setelah beliau dipersembahkan permandian ataupun di Abhiseka, kemudian selama 15 hari beliau tidak memberikan karunia dasan kepada publik
Dan setelah hari ke-15 beliau mulai memberikan karunia darshan. In the purport of Chaitanya Motto, what is saying, we are telling many repetitions. The renovation of the Lord Jagannath is also known as Navajovana, which indicates that Jagannath deity is being fully restored to youth. Ya, jadi setelah 15 hari ya, beliau dirias kembali, kemudian beliau memberikan darshan untuk pertama disebut Navayawana. Navayawana artinya beliau tampil muda kembali. After bathing ceremony of Sri Jagannath, which takes place just a fortnight before the Rath Yatra ceremony, the body of Lord Jagannath deity is repainted. Jadi setelah beliau diabhiseka, maka badan rohani Sri Jagannath dilukis kembali. And this takes just about a fortnight to complete. Dan ini akan pada 4 hari menjelang purnama berikutnya, itu menjadi bulan mati berikutnya itu menjadi selesai. This period is called Anavasara. Dan periode itu disebut Anavasara. There are many who visit the temple to see Lord Jagannath regularly every day. Dan setelah itu banyak sekali para penyembah yang datang ke temple untuk memperoleh karunia darshan dari Sri Jagannath. And for them, his retirement after bathing ceremony is unbearable. Jadi karena setelah beliau dimandikan, beliau tidak bisa dilihat lagi. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt Lord Jagannath's absence from the temple very much. Dan karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu merindukan kehadiran Sri Jagannath, sangat rindu kepada Sri Jagannath. This is the mood called Vipralapa. So Chaitanya Mahaprabhu taught this, the highest level of devotional service to the Lord, which is taught by Radharani. Ya, jadi mood perlambaan ini dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah mood yang tertinggi sebagaimana diajarkan dan ditunjukkan oleh Srimati Radharani. Feeling separation, you see, even the queen of Dwaraka in Srimad Bhagavatam, how they are at night, feeling Krishna's separation, telling others, addressing ocean, Chatak bird, many others, mountain, fly. Ya, jadi ketika beliau berada di Dwaraka, beliau juga selalu menceritakan bagaimana kerinduan beliau kepada Brindawan. Beliau bercerita tentang burung-burung cakora ataupun hutan-hutan dan bukit-bukit di Brindawan. So devotees, long time doing devotional service as a progress, a time comes, one should try to develop this feeling of separation from the Lord. Jadi para penyembah yang sudah cukup lama mempraktikkan kesadaran Krishna ini hendaknya belajar untuk mengembangkan rasa perpisahan, kerinduan dalam perpisahan kepada Tuhan Sri Jagannath ataupun Sri Krishna. This is the quickest way to develop love of God. Dan inilah cara yang paling cepat untuk mengembangkan kesadaran ke Krishna kita, kesadaran Tuhan kita ini. The Chaitanya in his pastime sold, and his follower, Chief, and the Goswamis also sold. Jadi sebagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan dalam lila beliau ini, dan para Goswami juga memberikan contoh mengikuti langkah daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. As Radharani's feeling of love for Krishna, feeling here in the absence of Krishna, when Krishna left Vrindavan, took him away to Mathura, and he was in Mathura, and when he was not there, what Radharani is feeling is expressed in the verse.
Ya, dan Srimati Radharani sangat merasakan kerinduan setelah berpisah dengan Sri Krishna, karena Sri Krishna tidak hadir lagi di Vrindavan karena beliau sudah berangkat ke Mathura. This verse is like this. One should meditate on which Madhavendra Puri used to meditate, and before he was leaving his body, he was meditating, feeling separation of Krishna. He, like Radharani, who is saying, when Krishna is in Mathura, He Dino Dayantanath, He Mutranath, Padavlakushi, Idan Tadaloko, Kataram, Amati, Kim Karuma, more or less like maybe one or two slokas, what I missed. It means, oh the Lord who is so kind to the meek and humble, O Lord of the Mathura, in your absence, I feel restless. My heart, I feel, without seeing you, very unsteady, restless. I don't know what to do. Please tell me. Ya, jadi rasa rindu perpisahan ini juga kemudian ditunjukkan oleh Sri Madhavendra Puri ketika menjelang akhir pada lila beliau selalu mengucapkan sloka yang dikutip oleh Guru Maharaj yang artinya, oh Mathurana, oh penguasa Mathura, dalam ketidakhadiranmu hatiku merasa resah, merasa gelisah dan selalu merindukan kehadiranmu. Oh Mathurana, apa yang dapat saya lakukan untuk bisa bertemu lagi dengan dirimu? We see Madhavendra Puri, who is addressed by Chaitanya Mahaprabhu, the most fortunate devotee. Dan Sri Madhavendra Puri menjelaskan, menyapa bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah penyembah yang sangat-sangat mujur. How he did his devotional service when he went to Vrindavan, forget, so much absorbed in singing, so much absorbed in dancing, rolling on the ground of Vrindavan, in the mood of separation from Krishna. And what happened? The result is as a bhava-state example. Forget his body, live, necessities, eating, sleeping, like a crazy madman, always glorifying Krishna, Krishna's pastime, Krishna's glories, beauties, all these, roaming around Vrindavan. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke Vrindavan, beliau selalu rindu dalam perpisahan kepada Krishna dan selalu memuji Krishna. Kadang-kadang beliau terguling-guling di tanah dan kadang-kadang menangis. Beliau selalu merindukan Krishna. Krishna said, Je Jathamam Prabuddhante. Krishna mengatakan, Ye yatamam prapadyante. This is famous sloka. According to our surrender, Krishna also reciprocate to his devotee. Jadi ini adalah sloka yang sangat terkenal. Sesuai dengan tingkat penyerahan diri kita, seperti itulah Krishna akan membalasnya. Thus, when Madhavendra Puri was doing this in ecstasy, for some days did not eat, did not sleep. What is day, what is night, no knowledge, not conscious, sometimes rolling on the ground. Also, sometimes he is circumambulating Giriraj, greatest sevak of the Lord. Jadi ketika Sri Madhavendra Puri datang ke Vrindavan, juga merasakan kerinduan yang sama seperti itu. Kadang-kadang beliau tidak makan dalam beberapa hari, kadang-kadang beliau kelihatan mengelilingi Bukit Govardhan dan selalu menangis dalam kerinduan kepada Krishna. Vrindavan, Mathura, Govardhan, all these places, 12 forests,
full of Krishna's pastime. One goes there and remember, Krishna reciprocates depending on devotees' mood. Ya, sesuai dengan mood dan para penyembah yang mencintai Mathura, Vrindavan, Govardhan seperti itu, maka Sri Krishna juga membalasnya sesuai dengan tingkat penyerahan diri dan kerinduan para penyembah seperti itu. In this connection, Chaitanya Mahaprabhu said, nobody can be so fortunate as Madhavendra Puri. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, siapa yang begitu beruntung, ya, seperti Madhavendra Puri yang selalu hadir dalam kerinduan kepada Krishna. Madhavendra Puri, during circumambulating Govardhan, arrived in Govinda Kunda where Krishna's pastime with Indra. Indra came to become free from his aparat to Krishna. He was trying to please Krishna by bathing, doing abhishek. Jadi setelah Sri Madhavendra Puri mengelilingi Bukit Govardhan, kemudian dia sampai di Gowinda Kunda. Gowinda Kunda itu adalah tempat di mana Dewa Indra mempersembahkan abhiseka kepada Sri Krishna setelah beliau melakukan kesalahan, ya, karena mengguyur Vrindavan dengan hujan yang lebat. And when he was doing his chanting in his mala one time, and he forget his bodily necessities, Krishna is so kind to his devotee. Ya. Came in the form of disguised as a cowherd boy, ordinary. Dan ketika Sri Madhavendra Puri duduk di sana sambil berjapa, dan beberapa saat beliau tidak sadar, ya, dan beliau sedang melupakan segala kebutuhan badan beliau seperti itu, dan akhirnya Sri Krishna dalam menyamar sebagai Gopal, sebagai anak gembala sapi, datang kepada Madhavendra Puri. See, it is said we pray to Krishna. Abhishek said, Hey Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpate Gopisa Jakanta Radhakanta. Jadi itulah doa yang disampaikan, diucapkan oleh Sri Madhavendra Puri. So Madhavendra Puri may forget his eating, may forget his sleeping. Krishna does forget. Mungkin, ya, Madhavendra Puri bisa lupa akan rasa lapar beliau, akan rasa ngantuk beliau, tapi Krishna tidak akan pernah lupa kepada penyembahnya. Krishna is seeing how Madhavendra Puri is surrendering, loving service in ecstasy, forgetting his body. Ya, Krishna melihat bagaimana Sri Madhavendra Puri hanya dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam penyerahan diri beliau sepenuhnya, ya, ketika beliau mengucapkan nama suci Krishna, melayani Krishna dalam mode seperti itu. Krishna personally bring milk for his devotee to drink. Ya, jadi Krishna sendiri secara pribadi membawa susu untuk diberikan kepada para penyembah beliau, yaitu Madhavendra Puri. Lord is not a stone, wood, jewel. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan ataupun Aca itu adalah kayu ataupun batu. He is direct Brajendra Nanda. Beliau adalah secara langsung putra Maharaja Nanda, Brajendra Nandana. Depending on devotees' loving service, Krishna reciprocate. Sesuai dengan tingkat penyerahan cinta bakti para penyembah tersebut, maka Krishna akan membalasnya seperti itu pula. It is not that 5,000 years ago Krishna did with his pure devotee or 500 years ago to Madhavendra Puripad. This is still going on now, depending on devotees' loving service. Itu tidak hanya terjadi, hubungan itu tidak hanya terjadi antara Madhavendra Puri dengan Krishna, tapi hubungan itu tetap terjadi sampai saat ini, tergantung kepada tingkat kesadaran dan tingkat penyerahan diri penyembah. Then in a dream came revealing he is the Giriraj Gopal.
Dan beliau juga bisa datang dalam wujud sebagai diri dari Gopal. And he told him, I am waiting for you, Madhavendu Puri. You are my great devotee. When Madhavendu will come to serve me, love Ya. me. Dalam mimpi malamnya, ya, Gopal datang lagi. Oh, saya Madhavendu Puri, saya lama sekali menunggu kedatanganmu. Kapan Madhavendra akan datang untuk menyelamatkan diriku? In fear of the attack, the Mlecha Javana, Pujari left me here in the bushes between Govardhan and Govindakunda. Please, I don't know, long time, I have not bathed, I have not fed, I'm hungry, waiting for your service. Ya. Please. Jadi dalam mimpi itu Sri Krishna dalam mimpi menyampaikan kepada Madhavendra Puri, ya, oh Madhawa, aku ketika Brindawan ini diserang oleh para tentara para Yawana itu, oleh para pujari, aku disembunyikan di semak-semak ditanam di dalam tanah, disembunyikan di sana antara Govindakunda dan Govardhana. Tolong ambillah aku di sana. Ya, aku menunggu selama sekali, kapan Madhavendra akan melayani diriku. Take the help of Brajavasi, tell them what I said, and they will help you come and dig up and bring me out and establish me, bathe me with the Govindakunda water with the help of the Brajavasi, and establish me there on Giriraj. Dan Sri Krishna juga memberikan petunjuk, ya, galilah aku di sini dan mintalah bantuan kepada orang-orang kampung di Brindawan ini, dan setelah kamu mengeluarkan aku dari dalam tanah, dari kubur, dari dalam tanah ini, tempatkanlah aku di atas batu di Govardhan dan lakukan abhiseka pula di sana. Thus, this goes on when he asked him to do Annakut, all the people will be bringing huge amount of roti, rice, so many other ingredients cooked by the Brahmins, and to festivals in different villages nearby, different day, different villages. Ya, dan kemudian lakukanlah Annakuta, ya, ataupun persembahan prasad, boga, biji-bijian dan sebagainya, yang kemudian dibantu oleh para Brahmana di sekeliling kampung Brindawan. He made followers and people came from Bengal. They also, he gave them Brahmin initiation and asked them to take care of the deity worship regularly. Dan kemudian setelah itu semua dilakukan, kemudian Madhavendra Puri memberikan diksa Brahmana kepada beberapa Brahmana di sana untuk mereka bisa melanjutkan pemujaan kepada Sri Gopal. This treaty was famous where Chaitanya Mahaprabhu and others all came to see, and later on we see that Vallabhacharya, he took away the deity to one place in Rajasthan near Gujarat border, called near Udaipur. The place is called Sinadwara. Dan kemudian setelah itu Acha Gopal yang asli itu dipindahkan ke Srinathji, ya, ke Jaipur, ya, tempat itu sekarang disebut dengan Srinathji. So if you so wish, go ever to Jaipur, all these places, you can go and see that it is still there. Devotees are asked, do some service, you see, Lord will shower you mercy. There are well of ghee, many rich people send so much ghee, there is a well full of ghee, and there are wood for cooking for the deity. Ask people, can you bring some wood? And they will bring, like they encourage everybody to serve the deity. Ya, kalau para penyembah memperoleh kesempatan untuk datang ke Jaipur ataupun ke Srinathji, Prabhu dan Mataji bisa melakukan pelayanan di sana, bahkan dijelaskan di sana ada
kolam ataupun pon yang besar untuk gi, dan juga untuk kayu bakar untuk masak dan sebagainya. Kalau kita mau melakukan pelayanan untuk masak di sana, segala sesuatu juga sudah disiapkan. Like that, Lord has got many pastimes. We can go on about Madhavendra Puri, our Guru. You know the rest of the story, how Lord once day asked, I feel very hot, can you bring chandan and also camphor, so that he made paste and put on my body, I feel relief from the heat. Ya, seperti itulah hubungan antara para penyembah dengan Tuhan sendiri, dan Tuhan selalu ingin dilayani oleh para penyembahnya. Suatu ketika juga Gopal muncul lagi dalam mimpi Sri Madhavendra Puri dan mengatakan, oh Madhawa, badanku ini masih terasa gatal, terasa panas. Karena itu ini hanya bisa disegarkan kalau aku mendapatkan pasta cendana dengan kampor. Karena itu kamu segeralah berangkat ke Puri dan bawalah cendana dan kampor untuk bisa menyejukkan diriku dan terasa panas dan gatal seperti itu. And how still he went on to treat Madhavendra Puri so nicely that even at the old age, nearly about 80, Madhavendra Puri took the risk of life on going on foot thousands of miles to where Chandan is available in Jagannath Puri and South. And on the way and the back, again Lord appeared to him in a dream. Ya, jadi begitulah pelayanan yang dipersembahkan oleh Madhavendra Puri. Walaupun beliau sudah sangat tua, umur 80 tahun, demi untuk melaksanakan perintah Gopal, beliau berjalan dari Brindavan ke Jagannath Puri. Itu sudah ratusan mil, bahkan ribuan mil itu panjangnya. Tapi beliau tidak merasa lelah. Kemudian setelah beliau balik dari Puri untuk membawa candana dan kampor itu, kemudian sampai di Remuna, ya, ketika beliau tidur di sana, ya, Gopal muncul lagi di dalam mimpi beliau. And there also how Lord, as Gopinath, not different from Jagannath, she stole a kid for his devotee Madhavendra. Ya, di Remuna ada tempel daripada Gopinath yang tidak berbeda dengan si Jagannath ataupun Krishna sendiri. Ketika Madhavendra Puri hadir di sana, maka Sri Gopinath mencuri satu kir untuk diberikan kepada Madhavendra Puri. How Madhavendra Puri, when completed everything with some difficulty and again going back to Vrindavan, Lord feeling compassion for his devotee, how he is working hard for him. He told him, you don't have to come to Vrindavan. I am there as Gopinath. You just use on the body of Gopinath, smear this chandan regularly with camphor. I will get relief in Vrindavan. Dan karena cinta kasih dan rasa kasihan Tuhan, ya, si Gopal ataupun si Gopinath kepada Madhavendra Puri, setelah Madhavendra Puri membawa kampor dan cendana sampai di Remuna, maka Gopal muncul lagi dalam mimpinya. Oh, Madhawa, engkau sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan kembali ke Brindavan. Cukup gosok cendana dan kampor di sini dan oleskan kepada Gopinath. Maka dengan engkau mengoleskan cendana ini kepada Gopinath, maka aku pun akan merasakannya. And we see Madhavendra Puri become old. He was doing bhajan there, from there, that place called Remuna. You can still go there and see Gopinath, which new name is Kichor Gopinath, and old, very, very old deity. And Madhavendra Puri's samadhi there, where he left his body and doing bhajan, feeling separation, chanting this mantra. Oh, Oidina, Dayantanatha, He Bhutanatha Kadavasi, Hidayam Tadaloko, Kataram, Ramati, Kim Karma,
Ya, jadi setelah itulah Sri Madalena Puri tinggal di Puri, di Remuna, dan melaksanakan bhajan itu semakin tua. Dan kemudian ketika beliau sakit menjelang berpulang, beliau mengucapkan sloka yang dikutip oleh Guru Maharaj yang menunjukkan bagaimana kerinduan Sri Madalena Puri kepada Mathuranath, artinya kepada Krishna sebagai penguasa Mathura, dan bagaimana saya bisa bertemu dengan dirimu. We see the Goswamis learning from Chaitanya Mahaprabhu this mood in serving the Lord with love and devotion. I see in Vrindavan when their mood is described by the Narayani Thakur, and in Goswami Ashtam, they are saying sometimes, He Vajudevi ke chalalite, He Radhike Vajudevi ke chalalite, He Nanda Sunaha Utaha. Oh Darmi Nanda Maharaj, oh Radharani, oh Lalita Vishaka, where are you now? Are you under the footage of Himalaya? Footage of Giriraj? Are you on the bank of Kalindi? Where are you? Like a madman, feeling separation deeply from them, from the association, forgetting their bodily needs, ahara, vihara, vijito, eating, sleeping, they completely conquer, and feeling separation, they are like a madman, calling out Radharani, calling out Nanda Maharaj's name, Lalita. Ya, dan mood daripada Madalena Puri sebagaimana juga dipraktikkan, dirasakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan kemudian murid-murid beliau, para Goswami juga mengadopsi mood yang sama. Ketika beliau di Vrindavan, beliau selalu mengucapkan doa-doa, oh Lalita, oh Radharani, di manakah engkau? Oh Krishna, di Putra Maharajana, di manakah dirimu? Apakah Anda ada di tepi sungai Kalindi, ataupun apakah engkau ada di Bukit Gordhan? Di manakah dirimu? Jadi ini adalah mod yang dikembangkan oleh para murid-murid pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu, selalu dalam rindu rasa perpisahan. This is all in the Goswami's book mentioned. Rupa Raghunath Pade, Hoibe Akuti, Kapi Hamu Puja Basa, Jugala Priti. As long as you are in the bodily concept, we cannot go there, that stage. But as we follow the instruction of Rupa Goswami given by Prabhupada, depending on time, place, circumstances, and our bhajan, one day will come to that state, then we can have ecstasy and properly know how to serve Radha and Krishna, coming to the stage, a particular stage, quite qualified. Ketika para penyembah mencapai kualifikasi itu, yaitu ketika dia sudah melupakan segala kebutuhan badan materialnya dan hanya larut kusuk di dalam bhajan kepada dalam kerinduan Sri Radha dan Krishna. Ya, ketika orang cukup mujur mencapai tingkatan itu, maka dia dengan mudah dapat mencapai Vrindavan. Anyway, we are supposed to talk about Jagannath. So we see from other aspect of the Lord, like how this form of the Lord came into being. Ya, dan hari ini mestinya kita juga berbicara tentang Sri Jagannath. Bagaimana Sri Jagannath bisa muncul dalam bentuk seperti sekarang ini. Everybody knows in Srimad Bhagavatam it is written, whoever listens from a pure devotee, Krishna Lila, he becomes who speaks and who hears. If they are entering pure devotional service, at one stage they become in ecstasy of bhava. Ya, jadi dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, siapapun para penyembah murni Tuhan yang menyampaikan uraian tentang lila rohani, nama guna rupa Tuhan Sri Krishna, dan mereka yang mendengarkannya dengan penuh cinta bakti, dengan ketulusan, maka dia hanyut dalam gairah cinta kasih rohani Tuhan. And
scripture is mentioned when somebody in ecstasy, externally these things he manifested in his body. Dan para penyembah yang hanyut di dalam sukacita rohani itu juga dapat menunjukkan ciri-ciri kebahagiaan rohani. The story goes like this, one of them, the one day in Dwaraka, whereas Krishna was there, Balaram, Mother Devaki, Krishna was so many queens, and Krishna, and it so happened, and Balaram one day went out on some business out of Dwaraka. Jadi ketika Krishna berada di Dwaraka, beliau juga hanyut dalam kerinduan, beliau dikelilingi oleh permaisuri beliau dengan anak, teman-teman dan sebagainya. Tapi ketika itu Balaram sedang tidak ada di Dwaraka, pergi dalam suatu urusan tertentu. So the queen know, long time they heard their mother Devaki said that in the childhood time, Krishna, Balaram, what they used to do in Vrindavan, and everybody used to enjoy. Nothing can be compared to Krishna's pastime, so realizable. Ya, dan Ibu Rohini menyampaikan kepada permaisuri Krishna di Dwaraka, menyampaikan, menceritakan ketika Krishna masa kecil dan Krishna dan Balaram masa kecil di Vrindavan, begitu membahagiakan, tidak ada yang bisa menyaingi ataupun dibandingkan dengan lila tersebut. So they wanted that the mothers know their child, so they see only Devaki is there, so they all approached Devaki and requested him, can you tell us Krishna childhood pastime to us? Dan kemudian para permaisuri Sri Krishna di Dwaraka berkumpul dan memohon kepada Ibu Devaki, oh Ibu, bisakah Anda menceritakan bagaimana lila Sri Krishna masa kecil di Vrindavan? Kami ingin sekali mendengarkan lila tersebut. Devaki, as a mother, Balaram also, Krishna, that so she says, na Rohini. So Devaki said, I will tell you, but anybody hear, anybody speak, with rapt attention, with love of Krishna, they become crazy, almost transcendentally. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah Ibu Rohini. Ibu Rohini mengatakan, siapapun yang mendengarkan lila kahani ini, lila Krishna, masa kecil Krishna yang sangat begitu indah dan manis, mereka akan hanyut di dalam larut dalam kebahagiaan rohani. So they, so much so they become in ecstasy. Their body shows so many symptoms, which is very strange. Like their eyes pop out, so many things. Their hair stand up. Dan ketika orang mendengarkan Krishna Lila Kahani ini, maka badannya akan menunjukkan ciri-ciri kebahagiaan rohani dalam estetik rohani itu, seperti matanya akan menggalak besar, tangannya akan mengkerut, ataupun badannya mengecil seperti itu. Nanti ya, kalau Krishna dan Balaram mendengarkan hal ini, kita akan menghadapi masalah besar. So I will tell you, get together on condition, do one thing, close all the door, then nobody can come, only we listen. I tell you and you listen. Dan kemudian Ibu Rohini mengatakan, saya akan menyampaikan cerita ini, tetapi dengan suatu syarat, tidak boleh ada orang lain mendengarkan, dan ini kita harus lakukan di gedung yang tertutup. Mother Devaki told Subhadra, you can go to the gate of the house and stand there as a gatekeeper. Nobody can come in. Doesn't matter if it's Krishna or Balaram. It's I order. Kemudian Ibu Devaki memberikan perintah kepada Subhadra Dewi, Subhadra, kau harus menjaga di depan pintu gerbang. Siapapun yang datang jangan dibiarkan masuk,
Bahkan kalau Krishna dan Balaram pun datang, jangan diizinkan dia masuk. And Subhadra agreed and carried the order and went to the gate, closed the gate and outside standing. Ya. Kemudian tentu saja Subhadra mengikuti perintah itu dan beliau berdiri di depan pintu masuk. It so happened, time is passing, they are listening, all the queen and Devaki from the childhood, pastime, Krishna, Balaram, all one after another telling that they are listening with rapt attention of Krishna's pastime. Dan kemudian Ibu Rohini atau Devaki mulai menceritakan ya lila kahani Krishna pada masa kecil itu, dan semuanya larut dalam kebahagiaan rohani setelah mendengarkan cerita itu. More Devaki is telling more, they say, please tell more. Ya, semakin banyak mendengarkan dan para permaisuri Krishna di Dwaraka memohon, oh ceritakan lebih banyak lagi, ceritakan lebih banyak lagi. And more they become, enjoying Krishna's pastime. Yeah. Dan mereka semuanya semakin larut dan semakin menikmati lila rohani Krishna. At one point, they are absorbed in the outside. Subhadra is standing, see distance, Krishna Balaram is coming. Ya, dan Subhadra Dewi juga yang menjaga di sana juga kemudian melihat dari kejauhan bahwa Krishna dan Balaram pun datang. Then when they approach near, they could see Subhadra say, brother, you cannot go inside. Dan ketika Sri Krishna dan Balaram semakin mendekat, kemudian Subhadra Dewi mengatakan, oh kakak, Anda tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Oh, kakak. This is very nice one. Yeah. In India, uncle is called kakak. Yeah. In Gujarat, tell someone who doesn't know, kakak. Jadi, Bengali uncle. ya, kalau di dalam bahasa Bengali kakak itu artinya angkal, paman. So I asked unknown person. Ya. Here kakak means elder brother. Yes. Ya. In Bengal, other Elder things. brothers, yes. Yeah. So, actually, so Subhadra said, mother like that says, you cannot go. Why? They are not only doing us like a human being. It's why? Ya. Jadi ketika Subhadra Dewi mengatakan kakak tidak boleh masuk, kenapa? Apa saya tidak boleh masuk? Then Krishna Balaram knows everything up to that, They could hear they are talking all this time. Jadi semuanya Krishna Balaram tahu apa yang sedang terjadi, dia all knowing, itu tahu segalanya. Tapi kemudian setelah beliau berdiri di sana di samping Subhadra Dewi, beliau juga mendengarkan bagaimana Ibu Rohini, Ibu Devaki menyampaikan lila rohani Sri Krishna di sana. So they are also gradually relishing on those person. Ya, berangsur-angsur beliau berdua pun menikmati ya cerita itu. So much so they are in ecstasy also. Ya, dan akhirnya lama-kelamaan beliau juga larut dalam sukacita rohani itu. Subhadra see two brothers listening, he also tried to listen. And he is also liking and gradually she is in ecstasy. Ya. Kemudian setelah memperhatikan kedua kakaknya begitu kusuk mendengarkan cerita itu, kemudian beliau pun juga, Subhadra pun juga ikut mendengarkannya dengan lebih. It so happened two brothers happened to be near the the door side, each side of either side of Subhadra. Ya. Dan Sri Krishna dan Balaram mereka berdiri di kedua sisi daripada Subhadra Dewi, kanan kiri Subhadra Dewi. When listening, they are in such ecstasy. Suddenly, all the three started manifesting bhava state. Ya, dan ketika beliau bertiga begitu kusuk mendengarkan Krishna lila kahani ini, kemudian beliau menunjukkan rasa sukacita larut dalam Mahabhava Prakash ini. And at that stage, their form transformed into like this, their hand, feet, like a turtle, go inside, eyes popping out, in ecstasy.
And when that was their case, condition, just at that time, suddenly from God knows, Narad Muni appeared. Dan ketika si Krishna, Balaram dan Subhadra Dewi yang menunjukkan ciri-ciri Mahabhawa Prakasanya dalam sukacita rohani seperti apa yang kita lihat pada Jagannath dengan mata beliau yang besar, tangan dan kaki beliau mengkerut seperti itu, dan kemudian pada saat itu Narada Muni datang. So Narada Muni seeing this, he was also in ecstasy. Dan ketika Narada Muni juga melihat bentuk itu, Narada Muni juga ya hanyut dalam sukacita rohani itu. Requested Lord both and Subhadra, please can we all have this form, permanently so that we can worship you this form. Ya, kemudian Narada Muni menyampaikan, oh Tuhan yang hamba cintai, ya mohon Anda berkarunia untuk bisa mewujudkan bentuk yang sedang hamba saksikan ini supaya masyarakat umum bisa memuja bentuk ini. Now this is 1 hour. I've been asked, take 1 hour. Dan akhirnya sudah 1 jam lewat. There are also other stories. Dan juga ada cerita yang lain. Perhaps it is good you are listening to Arab tradition. Better we hold it here so that you become eager to know that story some of that time. Ya. Jadi mungkin akan diberikan lain waktu supaya ada semangat para penyembah untuk bisa mendengarkan cerita yang lainnya. Intensify your eagerness to know more about this. Ya, untuk meningkatkan rasa ingin tahu untuk mengerti tentang Krishna. You see sometimes even in the material world they do like that. They do something, you show, seeing in a television, something happening, a very critical moment. He may die, may not die. What will happen? I'm not sure. Suddenly they stop this. After 2 weeks, again. They will be very eager for it. When we see Dalam di dunia material pun demikian. Kalau di film umpamanya dijelaskan kalau sedang memuncak adegan ataupun filmnya itu kemudian tiba-tiba berhenti, ya tunggu 2 minggu lagi sambungannya begitu. this is degree of eagerness which ultimately ends in extreme eagerness like a greediness. Jadi ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa keinginan kita untuk lebih tahu, lebih mengerti tentang Krishna. Karena dengan eagerness ataupun dengan keinginan tahu yang semakin memuncak itu, kita menjadi semakin dekat dengan Krishna. So our Acharya, Rupa Goswami, which our Acharya says that we should pray that life after life so that we can become a grain of dust to Rupa Goswami. Ya, dan para acarya yang mengajarkan kepada kita penjelmaan demi penjelmaan supaya kita menjadi setitik debu pada kaki Padma Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami said, if one want to be sure to get love of Godhead, he has to have this policy. Jadi jika kita ingin memastikan diri kita untuk mendapatkan cinta kasih rohani Tuhan, kita harus melakukan hal sebagai berikut. Laulam ekam mullam. Laulam ekam mullam. Only price is extreme eagerness, like greediness. Ya. Seperti kita ingin mendapatkan suatu barang yang berharga, kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Begitu pula untuk mendapatkan cinta kasih rohani Tuhan, Krishna Prema ini, kita harus membayarnya juga dengan apa? Dengan keinginan yang kuat untuk memperolehnya. Just in the conditioned state, all of us are very eager, satisfy our senses, either subtle or gross, with this body, identifying with this. Seperti dalam keadaan kita yang terikat ini, kita mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi keinginan-keinginan badan material kita ini. So, when you develop such extreme eagerness to love Krishna, ketika kita sudah mengembangkan keinginan yang begitu kuat untuk mencintai Krishna, so we have to increase, intensify, develop such intensified eagerness to hear Krishna Katha. Kita harus mengembangkan keinginan yang kuat untuk mendengarkan Krishna Katha.
can easily develop love of God, go back to God. Dan sehingga dengan mudah kita dapat mengembangkan cinta kasih rohani, dan dengan mudah pula kita dapat pulang ke dunia rohani. Haribo. Any question, any comment? Silakan kalau ada komentar ataupun pertanyaan yang sehubungan dengan lila tadi. Bhagavad Gita, Prabhupada often says this sloka, Maya Asakta Mana Krishna. Enter devotion in such a way that you develop your attachment to Krishna more. And develop detachment to the material world. Asatoma Asakta. Jadi dalam sloka dari Bhagavad Gita ini, ketika kita mengembangkan keterikatan semakin besar dengan Krishna, maka dalam saat yang sama kita akan semakin mengurangi keterikatan kita pada objek-objek material ini. Following the footsteps of devotional service are those Jisanga, Bhajana Kriya, Ananta Nipiti, Nishtha, Ruchi, Asakti. Up to this is Vidhi Bhakti, and after that is Bhava Bhakti. And Asakti, then Bhava, then Tava. Jadi seperti diajarkan oleh Srila Puruswari, tingkatan-tingkatan dalam pelayanan bakti ini mulai dari ados rada, keyakinan yang kokoh, kemudian sadhu sangga, bergaul dengan para sadhu, mendengarkan Krishna kata, kemudian ada tata sadhu sangga yang bergaul dengan para penyembah Tuhan, kemudian anartanya beriti, kita kehilangan tidak mengembangkan keterikatan lagi dengan hal-hal yang material, kemudian nista, ya, sakti, dan itu yang dijelaskan pada tingkat awal adalah dalam tingkat sadhana bakti, kemudian dari ruci, ya, bawah sakti dan sebagainya, itu adalah pada tingkatan bawah sampai prema. Silakan, apakah ada yang bertanya? Katanya, stop here, Harikatha.